जय श्री जगन्नाथ। मोर ये चैनल एस्ट्रोलॉजर कृष्णचंद्र नायक तरफ अगणित दर्शक बंधु मान को मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज एक सुंदर एपिसोड। आपनकर अनेक शत्रु अछंती कि आपनकर शत्रु रही आपनकर अनेक क्षति करूछंती कि जदि आपनकर अनेक शत्रु अछंती गुंडा बदमाश अछंती आपन को बारंबार हत्या करिया पे धमक दउछंती सेमान को काबू करिबा एवं सेमानक मध्यरे अर्थात शत्रु शत्रुंक मध्यरे यदि आपनकर अनेक शत्रु अछंती तबे शत्रु शत्रुंक मध्यरे विद्वेषण कलह द्वंद्व झगड़ा मारपीट करिया पे जो चाहूचंती एक माँ काउरी कामाख्यांकर एक शक्तिशाली तांत्रिक व्यवस्था आज आपण निकटरे उपस्थापना करिया पे जाउछि। जो दर्शक बंधु माने मोर एई एस्ट्रोलॉजर कृष्णचंद्र नायक चैनल को प्रथम थर पई आसुचंती से दर्शक बंधु मान को मु अनुरोध करूछि यह को सब्सक्राइब करिबा को केबे भूलंतु नहीं। यह छड़ा समस्त दर्शक बंधु मान को मध्य कहि रखुछि मोर एई एपिसोड टी देखिला परे आपन जदी भलो लागिछि तेबे यह को लाइक करिबा केबे भूलिबे नहीं। यह छड़ा कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट लिखिबे एवं अन्य मानक सहित मध्य शेयर कले हुए तो कहार किछि लाभ होई पारे। आसंत दर्शक बंधु आज ए सुंदर एपिसोड टी आरंभ करिया पे जिबा। मन रखिबे ये कार्यटी करिबे आपनकर मन रखंतु जे कोनसी मंगलवार दिन ये कार्यटी करिबे। आपनकर सामग्री मध्यरे को जिनिसर आवश्यकता अछि मु प्रथमे कहि रखुछि। आपनकर को जिनिसर आवश्यकता अछि मु से विषय वर्तमान प्रथमे कहि रखुछि। मने रखंतु प्रथमे हुछि 2 गोटी गोमती चक्र कोनसी पूजा पूजी सामग्री आपण पाई परिबे आकु मध्य दुर्गा चक्र कुआ जाए। 2टी गोमती चक्र सोरिष तेलर गोटिए माटी दीप किछि सिंदूर गोटिए हकिक माला 108टी हकिक थिबा एक मालाटी बजाररू संग्रह करिवे। लाल रंगर गोटिए आसन एक जलपात्र ता सहित आपणकर किछि गोल मरीच एतिकेला आपणकर सामग्री जिनिस। ये कार्यटी आपण जे कोनोसी मंगलवार दिन दिन समय रे राति समय मध्य करि परिबे। प्रथमे कौन करिवे ना गोटिए माटी दीप सोरिष तेलर माटी दीपटी की जळै दियंतु। लाल रंगर कपड़ा खंडे आपणकर बसिबा स्थान रे आगरे बिछाड़ी दियंतु। जो गोलमरीच किसी संग्रह करथिबे से गोलमरीच से कपड़ा पर बिंची दियंतु। 2टी गोमती चक्र को से गोलमरीच ऊपर रखी दियंतु। आपण जो लाल सिंदूर थिबो सेतिरे घियो गोलाई से सिंदूर रे आपण सेई गोमती चक्र ऊपर 2 शत्रुंकर नाम लेखंतु। जी आपणकर प्रधान शत्रु 2 जन अछंती सेमानक नाम को से गोमती चक्र उपरे से सिंदूर रे घियो गोळै लेखि दियंतु तांकर ना गुडी को। एवं तापरे कोन करिवे ना सेठी गुटे मंत्र ए समय कहिबी बा वीडियो रो शेष आडू गोटे मंत्र कहिबी से मंत्रटी को आपण जप करिवे। जपर अवधि होची 5 दिन। 5 दिन ए मंत्रटी को जप करी तार संख्या को पूर्ण करिवे। ए जपटी 5 दिन धरी करिवे। दिन बेला एवं राति बेला रेस्ट लेकिन आपण करि परिबे।
ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ଜପର ପରିମାଣ ରହିଛି 21,000 ଥର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 21,000 ଥର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 5 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 21,000 ଜପ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 21,000 ଜପ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ କଳା ମରିଚ ବା ଗୋଲମରିଚ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଚକ୍ର ରହିଛି ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, ଏବଂ ଏହାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଆକୁ ବାନ୍ଧି ଦେବେ ଏବଂ ହକିକି ମାଳାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିବେ, ଯେଉଁ 108ଟି ହକିକି ମାଳା ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ସେଇ 108 ହକିକି ମାଳାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି କହିବି ସେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବେ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଲାଲ ଆସନ ପକାଇ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ହୋଇ ବସିକିନି ଏ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବେ 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 21,000 ଥର। ଆପଣ 5 ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା, 21,000 ଜପ ସରିଗଲା, ହକିକି ମାଳା ଜପ କରିବେ, ଲାଲ ଆସନ ପକାଇ ବସିବେ। ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଲ କପଡ଼ା, ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଚକ୍ର ବା ଗୋମତୀ ଚକ୍ର ଅଛି ତାକୁ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଦେବେ। এই ପୁଟୁଳିଟିକୁ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଜନ କିମ୍ବା ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଚୁପଚାପ ଖୋଳିଦେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୋତି ଦେବେ। ପୋତି ଦେଇ ମାଟି ପୋତି ସାରିଲା ପରେ ପଛକୁ ଆଉ ଅନାଇବେ ନାହିଁ, ଏକ ମୁହାଁ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏହା କରନ୍ତୁ ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମା କାମାକ୍ଷାଙ୍କର ତନ୍ତ୍ର। ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାଡ଼ପିଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଏହା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ମା କାଉଁରୀ କାମାକ୍ଷାଙ୍କର ଆଦେଶ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରି ନିଶ୍ଚୟ ସୁଫଳ ପାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ମୁଁ ଆଜିର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ହକିକ ମାଳାରେ 21,000 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓଂ ଚାଣ୍ଡାଳିନୀ କାମାକ୍ଷାବାସିନୀ ଶତ୍ରୁ ପରସ୍ପର ବିଦ୍ୱେଷଣାୟ ଫଟ୍। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଓଂ ଚାଣ୍ଡାଳିନୀ କାମାକ୍ଷାବାସିନୀ ଶତ୍ରୁ ପରସ୍ପର ବିଦ୍ୱେଷଣାୟ ଫଟ୍। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରିବେ। ତେବେ ମୋର ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରୟୋଗ କରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମୋର ଆଜି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା କମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।